ओम शांति। आज के बाबार 31/7/2020 मुरली। आजकेर मुरलीते बाबार विशेष महावाक्य बाबा आज के प्रथमेই বলছেন যে জ্ঞান সাগর বাবা যে তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন তাকেও দেখা যায় না, আর যে তোমরা আত্মারূপী স্টুডেন্ট জ্ঞান নিচ্ছ তাকেও দেখা যায় না। তো এটা একটা ওয়ান্ডারফুল ইউনিভার্সিটি, ওয়ান্ডারফুল পাঠশালা, যেখানে যে জ্ঞান দিচ্ছে তাকেও দেখা যায় না আর যে জ্ঞান নিচ্ছে তাকেও দেখা যায় না। তো আত্মা এবং পরমাত্মা দুজনকেই জানার বিষয় বা দুজনকে অনুভব করার বিষয় আছে, চর্মচক্ষু দ্বারা আত্মাকে দেখা যায় না। তারপরে বাবা আজকে বারবার বলছেন, খুব বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে আমরা এখন পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছি, আমরা পবিত্রতার শক্তি দ্বারা দেবী দেবতা হতে যাচ্ছি। আর এই দুনিয়াতে সবথেকে মহান শক্তি হচ্ছে পবিত্রতার শক্তি। তাই তোমাদের মধ্যে অংশ মাত্র অপবিত্রতা যেন না থাকে। তো তোমরা নিরাকার শিব বাবার সন্তান, আত্মারূপে ভাই ভাই, আর ব্রহ্মা বাবার সন্তান রূপে তোমরা ভাই বোন। তাই কোনো স্ত্রী উপরে বা কোনো বোনের উপরে তোমাদের খারাপ নজর না যায়, এটা খুবই খারাপ। তো বারবার তোমরা নিজের চোখকে কন্ট্রোল করো, বশীভূত করো, বা এই ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে সিভিল দৃষ্টি বানাও। বাবা বিশেষ পবিত্রতার উপরে আজকে পুরো মুরলি চালিয়েছেন। বাবা আরও বলছেন যে কৃষ্ণ হচ্ছে মনুষ্য আত্মাদের মধ্যে সবথেকে পবিত্র শতপ্রধান আত্মা। তাই কৃষ্ণের মধ্যে পবিত্রতার একটা অলৌকিক আকর্ষণ আছে। তাই ভারতবর্ষের মায়েরা কৃষ্ণের মতন সন্তান চায়, কৃষ্ণের মতন স্বামী চায়। তো এত পবিত্র আত্মা, তো তোমাদেরকেও এরকম পবিত্র হতে হবে। তো এখন আমরা বিস্তারিতভাবে মুরলি শুনব। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। বাবা বলছেন যে আত্মা যে পড়ছে তাকেও দেখা যায় না, আর যে পড়াচ্ছে নিরাকার পরমাত্মা তাকেও দেখা যাচ্ছে না। তো এটা একটা ওয়ান্ডারফুল পাঠশালা, আর বাবার এই জ্ঞানের এটা নতুন কথা। আজকের প্রশ্ন, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य कौन सी शिक्षा मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? বাবা প্রশ্ন করছেন যে এই পাঠশালায় তুমি কি মুখ্য শিক্ষা পাচ্ছ যেটা অন্য কোনো পাঠশালাতে পাও না? बाबा उत्तर बोलছেন, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर पूरी बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। বাবা একদম কড়া রূপে বলছেন যে সবাইকে তুমি আত্মরূপে ভাই ভাই দেখো, আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তোমরা ভাই বোন। তো কখনো কোনো বোনের উপরে তোমার খারাপ দৃষ্টি যেন না যায়, কোনো খারাপ চিন্তনও না আসে। তো এরকম শিক্ষা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে আমরা পাই না। অন্য ইউনিভার্সিটিতে তো শুধু বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়ানো হয়, কিন্তু চরিত্রের গঠন বাবা এই ইউনিভার্সিটিতেই আমাদেরকে করাচ্ছেন। তাই বাবা বলছেন মন বচন কর্ম সব কিছু পবিত্র রাখতে হবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। অনেক দূর থেকে বাবা এসেছেন এই পরের দেশে, মায়ার দেশে আমাদেরকে কল্যাণ করতে, আমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে। ওম শান্তি।
न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं। बाबा बोलছেন যে পুরো পৃথিবীতে এই গ্রহ নক্ষত্র আকাশ সব কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একমাত্র পরমাত্মা যিনি নিরাকার আর একমাত্র আত্মা যে দেহকে চালাচ্ছে, এই দুজনকেই দেখা যায় না এই চর্মচক্ষু দ্বারা। बाकी सब जिनिसই देखते पाई আমরা। तो और सब चीज़ें देखने में आती है, यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं। आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। और যখন কোনো আত্মা পরমধাম থেকে এই সৃষ্টি মঞ্চে প্রথম জন্ম নিচ্ছে, তো কত দূর থেকে সে পরমধাম ব্রহ্মলোক থেকে এই পৃথিবীর লোকে আসছে এবং মাতার গর্ভে প্রবেশ করছে। आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। বলছেন ব্রহ্মলোক থেকে একটা আত্মা যখন সৃষ্টি মঞ্চে প্রথমবার মাতা গর্ভে প্রবেশ করছে, তো কিভাবে একটা জড় শরীরে চৈতন্য আত্মা পরমধাম থেকে এসে এই দেহকে প্রাণ দিচ্ছে, এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। ঠিক সেই রকম ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটিতে কী করে ব্রহ্মলোক থেকে শিব বাবা যখন প্রথম অবতীর্ণ হচ্ছেন বা যখনই আসছেন, তো সেই পরম শক্তি পরমাত্মারূপী আত্মাকেও দেখা যায় না। চর্মচক্ষু দ্বারা এ দুটোই অনুভব করার ব্যাপার আছে। तो ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, न कभी सुना न कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती। आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। यह नई बात है ना जो और कोई समझा न सके। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता। बाबा बोलছেন যে কান দ্বারা তো আত্মাই জ্ঞান শুনছে, আত্মাই বাবার ঈশ্বরীয় পড়াই পড়ছে, কিন্তু আত্মা দেখা যাচ্ছে না। ঠিক সেরকম শিব বাবা যিনি পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, যিনি এত উঁচু জ্ঞান দিচ্ছেন, তাকেও দেখা যাচ্ছে না। तो निराकार पढ़ाए कैसे। आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। बाबा बोलছেন যেমন आत्मा তোমাদের শরীরে প্রবেশ করছে আর এই দেহকে চালাচ্ছে, তো ঠিক সেই রকম আমিও এই ব্রহ্মা বাবার ভাগ্যশালী রথে আমি প্রবেশ করে एर मुख থেকে তোমাদেরকে ज्ञान দিচ্ছি। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। বলছেন ব্রহ্মা বাবা যিনি आत्मा, तो সে নিজের আত্মাকে তো চর্মচক্ষু দ্বারা দেখতে পারছে না। तो बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती। अच्छा, आत्मा के जाना जाए, अनुभव करा जाए, किंतु देखा जाए ना। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ। बाबा বলছেন যে আমিও ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ঠিক সময়ে এসে এই দেহটাকে ধারণ করি, মানে ব্রহ্মা বাবার শরীরে আমি প্রবেশ করি।
नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। যদি আমি না আসি তাহলে তোমাদেরকে দুঃখ থেকে কি করে মুক্তি দেব। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझें और ब्राह्मण बने। বলছে আমরা এখন জেগে গেছি, আমাদের জ্ঞানের নয়ন খুলে গেছে, আর বাকি দুনিয়াতে সকল মনুষ্য अज्ञान निद्रा सोए आछे। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई आ न सके, क्योंकि यह पाठशाला है ना। बाबा बोलছেন যে অন্য কোনো সৎসঙ্গে তো মানুষ যখন তখন গিয়ে বসে যায়, মাঝখান থেকে বসে যায়, কিন্তু এখানে 7 দিনের কোর্স যতক্ষণ না করছে ততক্ষণ সে বাবার মুরলি ক্লাসে বসতে পারবে না, কিছু বুঝতেই পারবে না। এই জন্যে আগে 7 দিনের কোর্স করার নিয়ম আছে। तो यहाँ ऐसे कोई आ न सके, क्योंकि यह पाठशाला है ना। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, यह है बिल्कुल नई बात। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे बैरिस्ट्रिर फाइनल एग्जाम होच्छे आर सेखाने यदि केउ नतून गिये बसे ताहले से कि बुझबे। तो एखानेও সেরকম যতক্ষণ 7 দিনের কোর্স, আত্মা পরমাত্মা, কালচক্র, 84 জন্ম এই সমস্ত বিষয়গুলোকে ভালো করে যদি না বোঝে তাহলে ডাইরেক্ট মুরলি শুনতে পারবে না বা বুঝতে পারবে না। तो यह है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते, बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते हैं नेचर है। অনেকেরা তো আত্মাকে মানতেই চায় না, বলে না আত্মা এখানে শরীরের মধ্যে কোনো প্রকৃতির জিনিস আছে, সে বেরিয়ে গেল বা বায়ু প্রাণ শক্তি বেরিয়ে গেল আর বাস দেহ এমনি থেকে গেল। फिर उसका वर्णन भी करते हैं। অনেকেরা তো আবার বলে যে না শরীরে শুধু একটা বায়ু শক্তি আছে, প্রাণ শক্তি আছে, সেটা বেরিয়ে গেল, বায়ুতে গিয়ে মিশে গেল আর দেহটা এমনি নির্জীব থেকে গেল। কিন্তু একটা চেতন শক্তি আত্মা আছে, এটাকে মানতে চায় না। ताई बाबा बोलছেন अनेक मत है ना, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। मुख्य है आँखें जो सब कुछ देखती हैं। आँखें ही बच्चा देखती है तो कहती है यह हमारा बच्चा है, नहीं तो समझेंगे कैसे। कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं यह तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हों तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आँखें नहीं हैं। भल और कुछ काम वह न कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे। तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। आज के बाबा बोलছেন যে সবথেকে খারাপ ক্রিমিনাল ইন্দ্রিয় হচ্ছে চোখ। এই চোখই কাউকে দেখলে, যদি নিজের সন্তানকে দেখে তো মায়া আসবে, আমার সন্তান, কোনো স্ত্রীকে দেখলে তার দিকে বুদ্ধি যাবে। তো বাবা বলছেন যে যাদের চোখ নেই, যারা অন্ধ, তারা বাবার এই জ্ঞানকে আরও বেশি ভালো করে নিতে পারবে। কেন? তাদের চোখ তো অন্য কোথাও কিছু দেখছে না, এই জন্যে বুদ্ধি তাদের চঞ্চল নেই। তো বাবা বলছে যে কোনোভাবে তোমাকে নিজের চোখকে বশে আনতে হবে। तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है,
क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। उसे कोनो बोन के तुम्हें खराब नज़रे देखो ना, तुम भी भाई बहन हो ना। बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना जाए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं। বলছে এখন কলিযুগ, এখানে ভাই বোনও খারাপ হয়ে যায়। परंतु लौ मुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। বলছে কিন্তু আইনগত ভাই বোনদের মধ্যে কখনো খারাপ দৃষ্টি হয় না। কিন্তু এখন তো চরম কলিযুগ, এখানে যা কিছু হতেই পারে। तो हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडाप्टेड होते हैं ना। আবার বাবা বলছেন যে আত্মারূপে তোমরা সবাই ভাই ভাই শিব বাবার সন্তান, আর ব্রহ্মা বাবার সন্তান হিসাবে তোমরা ভাই বোন আছো। তাহলে তোমাদের খারাপ দৃষ্টি কারো উপরে যাওয়া উচিত না। बुरी दृष्टि जा न सके, यह पक्का पक्का समझो। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से। यह ऑर्गन्स है ना, हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ, मैं कर्मेंद्रियाँ थोड़े ही हूँ। বলছে বারবার এটা অনুভব করো যে আমি আত্মা, ভ্রিকুটিতে বসে আছি, আমি এই দেহরূপী মেশিনের চালক, আমি এই ইন্দ্রিয়গুলোকে চালাচ্ছি। এই ইন্দ্রিয়গুলো আমি নয়, আমি চোখ না, কান না, মুখ না। আমি চোখ দ্বারা দেখছি, কান দ্বারা শুনছি, মুখ দ্বারা কথা বলছি। তো এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমি আত্মা মালিক হয়ে চালাচ্ছি। मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ, আমি এই সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এই পুরো দেহ থেকেই আমি আলাদা। यह शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक, और कोई मनुष्य यह पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। বাবা বলছেন যে বাবাকে তো বাবা হিসাবে মনে করে তো স্মরণ রাখতেই হবে, কিন্তু বাবা আমাদের টিচারও আছেন, বাবা আমাদের গুরুও আছেন। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। সাকারে লৌকিক দুনিয়াতে বাবা আলাদা, টিচার আলাদা, গুরু আলাদা হয়। यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं। तब तो समझाया जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। বাবা বলছেন যে পরমাত্মার সঙ্গে আমরা সকল আত্মা বহুকাল আলাদা ছিলাম, পুরো 5000 বছর আমরা আলাদা ছিলাম। এখন সঙ্গম যুগে আমাদের মিলন হয়েছে, তাই বলা হয় आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु बाबा के আমরা পেয়েছি ब्रह्मा बाबार माध्यमे। तो मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी। बाबा বলছেন যে তোমরা ডাইরেক্ট পরমধামে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলতে পারবে না। আমি যতক্ষণ না আসি, যতক্ষণ তোমাদেরকে পবিত্র না বানাই, ততক্ষণ তোমরা পরমধাম যেতে পারছো না। তো আমাদের মিলন এর নিচেই হয়, সাকার বতনে। वहाँ तो कोई खेल नहीं, वह तो अपना घर है। যেমন কোনো বাচ্চারা মাঠে খেলাধুলা করে তো মা বাবা ডাকে আসো আসো, কিন্তু তাও যখন বাচ্চারা যায় না তখন কি হয়, মা বাবারা নিজেরাই আসে
আর বাচ্চাকে নিয়ে যায়। তো সেরকম বাবা বলছে আমি এসে তোমাদেরকে শুদ্ধ পবিত্র করে আবার परमधाम নিয়ে যাচ্ছি। तो वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं वह बीच से वापस जा नहीं सकती। বলছেন যে আত্মা একবার এসে গেল তারা মাঝপথ থেকে আবার परमधाम যেতে পারবে না। अंत तक पाठ बजाना है, लास्ट पर्यंत ताके पाठ बजाते ही हवे। पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं, ज्ञान मार्ग है ही सत्य। बाबा बोलছেন এই জ্ঞান মার্গ হচ্ছে একদম খাঁটি মার্গ, সত্য মার্গ, এখানে কোনো মিথ্যা নেই। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, তো বাবাই হচ্ছেন পরম সত্য, তাই একমাত্র শিব বাবার ক্ষেত্রেই বলা হয় সত্যম শিবম সুন্দরম। আমরা এটা বলি না সত্যম রামম সুন্দরম, সত্যম শঙ্করম সুন্দরম, সত্যম কৃষ্ণম সুন্দরম, কি বলি সত্যম শিবম সুন্দরম, মানা পরম সত্য শিব বাবা একদম খাঁটি সত্য জ্ঞান এসে শুনিয়ে আমাদেরকে সুন্দর বানাচ্ছেন। तो सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते हैं तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। और छे যারা ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিচ্ছেন বা যারা কণা কণার মধ্যে ভগবানকে বলে দিচ্ছেন, তো এটা তো ভগবান থেকে তারা দূরে করে দিচ্ছে, তাহলে তো সৎসঙ্গ হলো না, এটা কুসঙ্গই হলো। गाया जाता है सत्य का संग तारे कुसंग बोरे। तो कुसंग है रावण का। बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ। বলছেন ভক্তি মার্গে একটা কথা আছে, সৎসঙ্গ তারে কুসঙ্গ বোরে, মানে সৎসঙ্গ দ্বারা মানুষের বেড়া পার হয়ে যায় আর কুসঙ্গ ডুবিয়ে দেয়। তো এখন মায়া রাবণের কুসঙ্গে মানুষ ডুবে গেছে আর বাবা এসে সবাইকে আবার পার লাগাচ্ছেন। तो बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ। फिर तुमको डुबोते कौन है, तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। बाबा बोलছেন যে মায়া হচ্ছে তোমাদের খাঁটি শত্রু আর বাবা হচ্ছেন বন্ধু। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं, वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना, तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। বলছেন যেখানে রাবণ পোড়া হয় বিজয়া দশমীর দিনে, সেখানে তোমরা যাও আর সেখানে সবাইকে জ্ঞান বোঝাও যে রাবণকে বা রাবণের 10টা মাথা কেন দেখানো হয়। তো 5 বিকার নরের আর 5 বিকার নারীর, এইভাবে এখন রাবণ রাজত্ব বেড়েই যাচ্ছে, কেন সকল নর নারীর মধ্যেই বিকার বেড়েই যাচ্ছে। আবার এখন বাবা এসে এই রাবণকে মারছেন, অর্থাৎ 5টা বিকারকে আমরা যোগবল দ্বারা শেষ করছি। তো এইভাবে রাবণ রাজত্ব শেষ হবে, আবার রাম রাজ্য আসবে। তো এইসব কথা বোঝাও সবাইকে। तो ब्लाइंड फेथ है ना, तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। বলছে তোমরা জ্ঞান বোঝানোর অথরিটি পেয়েছো বাবা থেকে, তো নির্ভয় হয়ে সবাইকে জ্ঞান শোনাও। जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। বলছে যারা বিদ্বান পণ্ডিত তারা বেদ শাস্ত্রের গল্প শোনায়, তো মানুষ তাদেরকে দক্ষিণা দেয়, টাকা পয়সা দেয়।
संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। भक्ति मार्गे এইসব গীতার শ্লোক শেখার জন্যে, সংস্কৃত শেখার জন্যে কত মানুষ টাকা পয়সা দিয়েও এসব শেখে। তো বা বলছে কোনো লাভ নেই, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। বলছে যারা তোমাদের দেবী দেবতা কুলের হবে তারা ঠিকই এখানে আসবে, তাই তোমরা জায়গা জায়গায় প্রদর্শনী করো। यहाँ का फूल होगा तो जरूर आएंगे। यह झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया है। एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। बाबा ऐसे ब्राह्मण परिवारेर कलम लागाच्छेन, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना होलो। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आस पास वाले आने लगे। चैरिटी बिगिन्स एट होम। বা বলছে যে কোনো শুভ কাজ বাড়ি থেকেই হয়। তো সবার আগে ব্রহ্মা বাবা এই জ্ঞান নিলেন, তারপরে ওনার আত্মীয় স্বজন, তারপরে আশেপাশের পাড়া প্রতিবেশীর লোকেরা আসতে লাগলো। তো এইভাবে এখন ধীরে ধীরে কতজন আসছে। तो फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते हैं यह भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ। बाबू जी सबाई भावे जे अन्य सत्संगेर मतन एटा एकटा सत्संग, किन्तु एखानकार नवीनता पवित्रता। तो बाबू जी जखन मानुष बुझते पारलो যে এখানে জ্ঞান শোনার জন্যে বা ধারণ করার জন্যে আগে পবিত্রতা দরকার, তখনই যারা অপবিত্র মানুষ, যারা বিকারী আত্মা, তারা বাধা দিতে লাগলো। अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियाँ देते हैं। এখনো কত হাঙ্গামা হচ্ছে পবিত্রতার কারণে। कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो यह महारानी महाराजा बनने की नॉलेज है। बाबार যোগ্যে একটা খুব সুন্দর একটা কথা আছে যে ব্রহ্মা বাবাকে অনেকেরা বলেছিলেন যে আপনাদের জ্ঞান এত সুন্দর, এত অপূর্ব জ্ঞান, আপনারা শুধু পবিত্রতার এই বিষয়টাকে এই জ্ঞান মার্গ থেকে সরিয়ে দেন, তাহলে দেখবেন আপনাদের প্রচুর ভাই বোন বাড়বে, আপনাদের শিষ্য অনেক হয়ে যাবে। তখন ব্রহ্মা বাবা বলেছিলেন যে না, আমরা কোয়ান্টিটি চাই না, আমাদের কোয়ালিটি দরকার। কেন সত্যযুগে স্থাপন করতে গেলে তো পবিত্র আত্মা চাই, পবিত্রতাই হচ্ছে সবথেকে বড় শক্তি। তো বাবা নিজের জায়গা থেকে সরেননি, তাই বাবা বলছেন যে পবিত্র না হলে তো তোমরা দেবী দেবতা হতে পারবে না। तुम सबको सुनाते हो यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते। बाबा बोलছেন যে लक्ष्मी नारायण कोनो भगवान नहीं, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। पुजारीरा तो कृष्ण के भगवान मैंने निये। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं। क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। बोलছেন ছোট বাচ্চা তো একদম নির্বোধ, সে তো বিকার কি আছে জানেই না, এজন্যে মহাত্মা থেকে উঁচু হচ্ছে একটা ছোট বাচ্চা।
एजन्य कृष्ण के बेशी मान देवा है। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्ण है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, कृष्ण में बहुत कशिश है। बाबा बोलছে ভারতবর্ষের মায়েরা সবসময় চায় যে কৃষ্ণের মতন সন্তান পাই, কৃষ্ণের মতন বর পাই। তো বাবা বলছেন যে কৃষ্ণের মধ্যে খুবই অলৌকিক আকর্ষণ আছে। সত্য প্রধান है ना, বলছে সব থেকে পবিত্র আত্মা, সত্য প্রধান আত্মা, এই জন্যে পবিত্রতার আকর্ষণ আছে। तो बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। बाबा बोलছেন যত তুমি যোগ করবে তখন তোমার আত্মার ডিগ্রি একদম তম প্রধান থেকে তমতে আসবে, আবার তম থেকে রজতে, এভাবে ধীরে ধীরে তুমি সত্য প্রধানতার দিকে উপরে উঠবে। আর যত তুমি সত্য প্রধানতার দিকে আসবে তত তোমার খুশি बढ़ते থাকবে। तो पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफ़र होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी। जो तो আমরা সত্য বা সত্য প্রধানতার দিকে আসবো তো আমাদের শক্তি, খুশি, আত্মার মনোবল এবং ধারণা বেড়ে যাবে। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी है ना, तेरे बहाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। बाबा बोलছেন যে শিখ ধর্মে একটা কোটেশন আছে, চড়তি কলা তেরে বাহানে সবকা ভলা, মানা আমাদের এখন চড়তি কলা, আমরা একদম তমপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হচ্ছি। তো আমরা যখন উপরে উঠছি তো সারা বিশ্বই উপরে উঠছে, সারা বিশ্বের আত্মাদেরই সদ্গতি হচ্ছে। তাই বাবা বলছেন যে চড়তি কলা তেরে বাহানে সবকা ভলা, আমাদের বাহানায় সারা বিশ্বেরই ভালো হয়ে যাচ্ছে। तो जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। अमावस्यार दिन बाबा बोलছেন চন্দ্রমাতে শুধু একটা দাগ থাকে, আবার ধীরে ধীরে 15 দিনের পরে সেই একদম পূর্ণ চন্দ্রমা হয়ে যায়। তো সেরকম এখন আমাদের আত্মার কলা একদম কমে গেছে, কলাহীন হয়ে গেছি আমরা, পুরো কালো বিকারী পতিত হয়ে গেছি, একটু সামান্য একটু দাগ রয়েছে। আবার এখান থেকে আমরা ধীরে ধীরে জ্ঞান যোগের দ্বারা, পবিত্রতার শক্তি দ্বারা আবার সত্যযুগে পুরো পূর্ণিমার দিনে চলে যাব। তো পূর্ণ একদম সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই লক্ষ্মী বা নারায়ণের পুজো পূর্ণিমার দিনে হয়। तुम्हारा भी ऐसे है, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। বলছেন যে চাঁদেও যখন গ্রহণ লাগে তখন কি বলা হয় যে দান দাও তাহলে গ্রহণ दूर হয়ে যাবে। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो, आँखें भी कितना धोखा देती हैं। বলছেন আমাদেরও 5টা বিকার দান দিতে সময় লাগে, সেকেন্ডে হয় না, চোখটা তো বারবার ধোখা দেয়। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए, फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। বলছে যদি কারোকে ইচ্ছা হচ্ছে যে তাকে একটু স্পর্শ করি তো বাবা বলছে ওটা ক্রিমিনাল লাভ হয়ে যাবে, ওটা आत्मिक शुद्ध प्रेम থাকবে না। कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकता। এবার
কারো খুব খারাপ লাগে যে আমি তো এখন বাবার বাচ্চা, তাহলে আমাকে কেউ খারাপ নজরে কেন দেখবে বা খারাপ দৃষ্টিতে আমাকে কেন हाथ लगावे। फिर कहते हैं बाबा हमको यह हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। बाबा फिर मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। তখন বাবা বলেন যে এইসব করলে কারো স্থিতি ঠিক থাকবে না। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। বলছে যদি ভিতরে দৃষ্টিবৃত্তি খারাপ তাহলে মুখ থেকে জ্ঞান শোনালেও কোনো লাভ হবে না। इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। বলছে পবিত্রতার এই মঞ্জিল খুবই উঁচু, খুব সাবধানে তোমাকে এক একটা পা ফেলতে হবে। बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। বলছে ব্রহ্মা কুমার কুমারীদের আত্মিক রিলেশন, রুহানি কানেকশন, এখানে কোনো ब्लड रिलेशन नहीं। यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। সত্যযুগে ব্লাড রিলেশনই থাকবে, কিন্তু জন্ম তো যোগ বল দ্বারা হচ্ছে, বিকারের কোনো গন্ধ নেই। कहेंगे विकार बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे। बाप कहते हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं। মানুষ ভাবে যে বিকার ছাড়া কি করে প্রজন্ম হবে, তো বাবা বলছে সত্যযুগ তো সম্পূর্ণ পবিত্র নির্বিকারী দুনিয়া, সেখানে বিকারের জ্ঞানই নেই। যদি সেখানেও বিকার থাকে তাহলে বাবা বলছে সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে পার্থক্য কি থাকলো। तो यह समझने की बातें हैं, बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। अच्छे कॉलेजे मेये छेले सबाई एकसंगे पढ़ाशोना करे तो तादेर क्रिमिनल दृष्टि हो जाए। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में बहन भाई हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते। तो এখানেও ভাবতে হবে যে আমরা বাবার বাচ্চা, আমরা ভাই বোন, তো আমাদের মধ্যে যেন খারাপ দৃষ্টি না থাকে। सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो ही निराकारी संतान, फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजा पिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। বলছে মানুষ এটা বুঝতেই পারছে না যে ভগবান কি করে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা একটা নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। अच्छा এত हाईएस्ट अथॉरिटीर कथाओ क्यों मानछे ना। बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच कैसे बनेंगे। बच्चों को खबरदार रहना है, भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। বলছেন দুজনার মধ্যেই প্রবলেম চলে আসে, দৃষ্টিবৃত্তি খারাপ হয়ে যায়। তো বাবা বলছে খুবই উঁচু मंजिल। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, इसलिए बाबा कहते हैं
सबसे जास्ती धोखा देने वाली यह आँखें हैं। सब থেকে খারাপ इंद्रिय হচ্ছে এই চোখ। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आँखों से चीज़ देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊं, इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। বাবা বলছেন যে আগে চোখ সব কিছু দেখে, তারপরে ভালো লাগলে মনে হয় এটা খাবো, তখন মুখ म्याऊं म्याऊं করে, মানা মুখে রস আসে যে আমি এই জিনিসটা খাবো। তো এই সমস্ত লোভ আসক্তি জাগে চোখ দ্বারাই। তাই বলছে সবার আগে চোখকে জয় করো। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। तो आज के पूर्व मुरली बाबार पवित्रतार उपरे बाबा बार बार बोलेছেন যে কোনো দিকে তোমাদের দৃষ্টিবৃত্তি যেন খারাপ না হয়। আমরা নিরাকার শিব বাবার সন্তান, আত্মা আত্মা, ভাই ভাই, আর সাকার ব্রহ্মা বাবার সন্তান। আমরা ব্রাহ্মণ বংশাবলী, আমরা ভাই বোন। তো কোনো রকম যেন তোমাদের দৃষ্টি খারাপ না হয়। আজকে ধারণার মুখ্য সার। 1 नंबर पॉइंट, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। সে বারবার অভ্যাস করো যে আমি দেহ নয়, বা আমি এই চোখ কান হাত পা আমি নয়, আমি এই দেহ থেকে বা কর্মেন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক পবিত্র শুদ্ধ আত্মা। তো অটোমেটিক তোমার ভিতরে পবিত্রতা আসবে আর কর্মেন্দ্রিয়ের যে চঞ্চলতা সেটা দূর হয়ে যাবে। 2 नंबर पॉइंट, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। নিজেদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক রাখো, দৈহিক না। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। নিজের অমূল্য সময় আর পয়সা সম্পত্তি বা বলছে নষ্ট করো না। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। কুসঙ্গ থেকে বাঁচতে হবে। আজকের वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। বলছেন অমৃত বেলা ব্রহ্ম মুহূর্তের সময় বাবা থেকে বরদান নাও আর সকলকে দান দাও, তো তুমি বাপ সমান वरदानी और महादानी হয়ে যাবে। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। बाबा बोलছেন ब्रह्म मुहूर्ते अमृत बेलाय ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्य होए तार लाइट माइटेर किरण বাচ্চাদেরকে वरदान रूपे दिच्छेन। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। साथे साथे ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता रूप धारण करे भाग्यरूपी अमृत বাচ্চাদেরকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। বলছে তোমাদের বুদ্ধিরূপী কলস যেন অমৃত ধারণ করার যোগ্য হয়। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो। ওই সময় কোনো রকম বিঘ্ন বা বাধা যেন ना आसे। तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो।
বলছেন সারা দিনের জন্যে শ্রেষ্ঠ স্থিতি বা সারাদিন আমরা কি কি ভালো কাজ করব तार विधान विधि तुमरा बनाते पारो, क्योंकि अमृत बेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। अच्छा, अमृत बेला जे कोनो मानुषेर मनोवृत्ति के तुम जोग बल द्वारा परिवर्तन करते पारो, इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। तो সেই समय बाबा থেকে वरदान নিয়ে बाकी समस्त आत्मा के शुभ संकल्प शक्तिर दान दीते हबे, अर्थात वरदानी एवं महादानी होते हबे। आज के स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। বলছেন ক্রোধীর কাজ হচ্ছে ক্রোধ করা, কিন্তু তোমাদের কাজ হচ্ছে সকলকে ভালোবাসা।